नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। योग्य शिक्षक अधिकार मंच की ओर से आज एआरव्यू चौराहे से जुलूस निकाला गया। दोपहर के समय जुलूस एआरव्यू चौराहे से वीनस चौराहे की ओर बढ़ा। योग्य शिक्षकों एवं शिक्षक अधिकार मंच का एक विशाल जुलूस आज दोपहर एआरव्यू चौराहे से इन सभी मांगों के साथ निकाला गया कि योग्य शिक्षकों को उनके ही विद्यालय की नौकरी में सम्मान पूर्वक रखा जाए, अयोग्य शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, योग्य एवं अयोग्य शिक्षकों की सूची प्रकाशित की जाए तथा 22 लाख एवं MR की मिरर इमेज प्रकाशित की जाए। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের আমরা ইনভাইট করেছি। মৌখিকভাবে ওনারা আসতে চেয়েছেন। ওনারা আসলে ওনাদেরকে দিয়ে আমাদের সম্পর্কে ওনাদেরকে বলবো এবং আমাদের যে কর্মসূচি, আমাদের বক্তব্য, আমাদের দাবি দেওয়া সেটা জনগণের কাছে তুলে ধরবো। আর কি কর্মসূচি আছে এই বাদ দিয়ে? এটা বাদ দিয়ে আর কি কর্মসূচি রয়েছে আজকে? মিছিলের পরে আমাদের পথসভা হবে, পথসভার মাধ্যমে আমাদের কর্মসূচি, তারপরে হচ্ছে গণস্বাক্ষর হবে। কতজন উপস্থিত থাকবেন কি মনে করছেন? আমাদের দেখুন, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, এডুকেশন জেলাতে আমরা মোটামুটি ধরুন 300 জন আছি শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ নিয়ে। তার সাথে ধরুন আমাদের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ করেছি, ওনারা আসবেন। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।